الآن هذه عقيدتنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Respeitos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala, nesta nossa palestra falaremos a respeito da realidade da democracia e sua consequência negativa. Caros irmãos, falando da democracia, que é um substantivo composto, demo significa povo ou maioria, cracia, que significa governo, autoridade, poder executivo ou força. Quer dizer que o povo é que cria as leis para si mesmo, quer dizer que o povo é que estabelece a maneira de viver na face da terra de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala disse claramente no Alcorão: inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyah. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: wala yushriku fi hukmihi ahada. Quer dizer que criar leis faz parte de uluhiyya, faz parte de uluhiyya. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse inil hukmu illa lillah, depois disse amara alla ta'budu illa iyah. E o povo, caros irmãos, bem sabemos que significa o público em geral, significa o conjunto da população, significa o grande público, significa a massa. Tudo isso para dizer que a maioria é a força, para dizer que a maioria é a vitória, a maioria é que manda. Por conseguinte, se a maioria for má, então toda a nação estará sob governo dos maus. Assim como se a maioria for ignorante, então a elite, que é a maioria privilegiada e se calhar cheia de fé, se calhar seguidores do Alcorão e Sunna, terá de obedecer então à arbitrariedade da massa. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. E dentre as nossas criaturas há aqueles que guiam para a verdade e guiam na base da verdade. وَبِهِ يَعْدِلُونَ quer dizer que a balança dos justos é a verdade. É a verdade, não é a maioria. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Não se pode deixar a verdade e seguir-se a falsidade sob o véu da maioria e deixar-se a lei de Allah subhanahu wa ta'ala revelada. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Disse: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Não se pode seguir a maioria, sendo que esta maioria não crê em Allah, não crê no dia do julgamento final e são mushrikin. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. E esses que Allah subhanahu wa ta'ala cita aqui, que são Ahlul Kitab, principalmente judeus, incluindo também os Nasara, barakallahu fikum, não se pode seguir esta maioria que é uma maioria, caros irmãos, perdida. Naam, da forma que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama disse, hadith de Al-Mustawrid Al-Qurashi, que narrou Imam Muslim rahimahullah, número 2898, disse: taqumu as-sa'atu war-rumu aktharu an-nas. Chegará o Qiyamah enquanto que a maioria será a Rum, que são Nasara, da forma que disseram os Shurrah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Disse Al-Allama Al-Ethiopi rahimahullah no seu livro Al-Bahr Al-Muhita, volume 44, página 322: لعل المراد من الروم النصارى لأن أهل الروم يومئذ نصارى وقد تحقق ذلك باتساع دينهم في الآفاق ويكثرون بقرب يوم القيامة. Infelizmente, há vários irmãos muçulmanos que deixam a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala seguindo esta maioria que eu considero rebanho. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. E diz o profeta sallallahu alaihi wasallam: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحديثة. E disseram alguns deles ainda na alvorada: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال. E a maioria parte das obras do mundo é uma perdição. Caros irmãos, acho eu, wallahu a'lam, que se optarmos pela democracia, então estaremos para todo sempre fadados à anarquia. Assim, viveremos como se fôssemos um rebanho ou animais, porque sempre a maioria foi ingrata, sempre a maioria foi indigna e sempre a maioria foi libertina. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. Tu pensas que a maioria ouve o que se fala, pondera e pensa no que se diz? إن هم إلا كالأنعام. Eles não são senão como se fosse um rebanho ou como se fossem animais. بل هم أضل سبيلا. Aliás, eles são piores que animais. قال تعالى: وأكثرهم لا يعقلون. Quer dizer que a maioria, caros irmãos, das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala está na perdição. Está na perdição. Ainda o Alcorão frisa, caros irmãos, que a maioria não crê, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Esta maioria que nós queremos fazer ou transformar em exemplo e paradigma. Caros irmãos, neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz que no Alcorão ele trouxe diversificados exemplos e lições. Trouxe Allah subhanahu wa ta'ala várias orientações,
Mas infelizmente a maioria das pessoas optou por ser descrente. قال تعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Este Alcorão chama para Tawhid e para todas as boas ações, para todas as boas obras, cuja finalidade é o paraíso, e adverte a humanidade da idolatria e de todos os pecados, cuja finalidade é o inferno. قال تعالى إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. O Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz que é uma verdade, a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, esta é que é a verdade de Allah subhanahu wa ta'ala, mas muitos deles deixam a sharia, deixam a lei de Allah subhanahu wa ta'ala e tomam seus caprichos por leis. Wal-iyadhu billah. Qala ta'ala وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Caros irmãos, ainda o Alcorão fala desta maioria extraviada que nós tomamos como exemplo. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Tudo isso. E diz ainda, قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala falou em aproximadamente 8 versículos a respeito dos povos antepassados e diz إن في ذلك لآية. Depois diz وما كان أكثرهم مؤمنين. Muitos não foram crentes. Então, se a balança fosse a maioria, todos nós estaríamos no inferno. Pelo contrário, os crentes fiéis, que são os circunspectos, sempre foram a minoria. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Os próprios descrentes reconheciam que a minoria é a que está ou a que estava na verdade. قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. O seu dito إلا قليلا هذا استثناء منقطع معناه لكن قليلا ممن أنجينا منهم وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. Disse Sheikh al-Islam Abu Ismail al-Harawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala no seu livro Manazil as-Sa'irin, página 108, desse Babul Ghurba, quer dizer, falando da solidão. قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. desse الاغتراب اسم يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء, quer dizer, fala de isolamento ou exílio. desse والمراد به غربة الحال, refere-se à solidão da diferença, solidão em prol de princípios e causas justas, independentemente da opinião corrente. desse Ibn al-Qayyim rahimahullah, fazendo o sharh dessas sábias palavras no seu livro Madarij as-Salikin بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. desse استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن. Ter constado este versículo neste bab, neste capítulo, e interpretar desta forma que fez a interpretação, revela o grande saber que este senhor tinha a ver com o Alcorão, palavras de Allah tabaraka wa ta'ala e sua percepção. فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. Pois al-ghuraba em todo canto do mundo não saem dessas características que Allah subhanahu wa ta'ala menciona neste versículo. وفي الحديث digo eu قيل
foi dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam: man al-ghuraba'u ya Rasulallah? Qala nasun salihuna fi nasi su'in kathirin. Desta forma narrou Imam Ahmed rahimahullah e autenticou Sheikh al-Albani rahimahullah no As-Sahiha. Outro sim, o Alcorão frisa que a maioria não sabe nada sobre Allah, nem sobre seu mensageiro e nem sobre sua religião, razão pela qual não crê. Assim como outra maioria, embora saiba, porém não coloca em prática o que sabe, razão pela qual combate os que sabem e põe em ação. Qala ta'ala: walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Muitos não sabem. Qala Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala: falihadha kana aktharuhum mushrikin. Por causa desta ignorância, muitos deles optaram pela idolatria. Qala ta'ala: bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Aí está a razão. Muitos deles não sabem a verdade, por isso detestam a verdade. Qala ta'ala: wa aktharuhum lil-haqqi karihun. Muitos deles detestam a verdade. Qala ta'ala: wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Muitos não sabem. Disse al-Allama as-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala: ay laysa lahum ilmun sahihun bal imma juhal. Eles não têm um conhecimento nítido, um conhecimento sahih. Bal imma juhal, ou trata-se de ignorantes, ou mu'anidun lam ya'malu bi'ilmihim. Pessoas teimosas que sabem a verdade, mas não querem praticar aquela verdade que eles sabem. Faka'annahum la ilma lahum. Então esses saber e não saber é a mesma coisa. Jahluhum wa ilmuhum sawa. Porque eles não praticam o que sabem, e aqueles praticam o que não sabem, e ignoram que não sabem o que não sabem. Qala ta'ala: a ilahum ma'allah bal aktharuhum la ya'lamun. Qala ta'ala: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. Portanto, tudo está claro, está patente que não há nenhum conhecimento que a maioria segue senão seus caprichos. Senão seus caprichos, ou porque não sabem de vez, ou sabem, mas porque dissemos que a maioria é a perdida, a maioria é a ingrata, então tenta seguir aquilo que seus corações mandam. Idem, o Alcorão, caros irmãos, frisa que a maioria é ingrata, a maioria é indigna, da forma que nós supracitamos, pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Disse: وأكثرهم الكافرون. Fala da ingratidão. قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Este versículo interpreta aquele. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. Digo, e este último dito é dito de Iblis, لعنه الله. E é como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. Al-Aya falou verdade, que acertou Iblis quando disse que وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Idem, caros irmãos, o Alcorão frisa que a maioria estará no inferno. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم. قال الشنقيط رحمه الله: يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم. Este versículo deixa claro que a maioria estará no inferno. São habitantes do inferno. كما دلت على ذلك آيات كثيرة. Assim como consta nisso vários versículos. انتهى. قال تعالى:
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. A maioria dos antigos é uma maioria desviada. E aparece no hadith muttafaqun alayh, hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, يقول الله تعالى يا آدم، شمراء آدم عليه الصلاة والسلام وداد قيامة فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 Allah subhanahu wa ta'ala dirá: tira 99 para o inferno e para o paraíso. Disse alayhi salatu wassalam: fa'indahu yashibu as-saghir. É neste momento em que a criança sairá cabelo branco. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحديث. Assim como o Alcorão enfatiza que a maioria das pessoas é corrupta e poucas delas são justas e imparciais. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أي هم قليل. São poucas pessoas justas, caros irmãos, e a maioria é injusta. E temos aquela passagem de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, e nós não vamos citar páginas, volumes, para não demorarmos, porque a sentada poderá ser muito longa. Abreviando, temos aquela passagem de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, eu dizia, que autenticou Ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala no I'lam al-Muwaqqi'in, também Shaykh al-Albani rahimahullah no Hidayat al-Ruwah e outros. A passagem diz: وَلَا تَكُونَنَّ إِمَّعَ, não seja imma'. Aparece também essa passagem no Az-Zuhd de Abi Daud as-Sijistani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dissera: ائتوا الأمر من تدبر ولا يكونن أحدكم إمعا. Proibira de nós ser imma', seguir só simplesmente as pessoas, seguir a maioria, sem ponderar nas consequências. Ontem seguimos a maioria, porque todos nós lutávamos pela mesma causa, em prol da justiça, mas hoje são eles mesmos que, entre aspas, se auto-intitulam a maioria, que estão a queimar nossas barracas, que estão a vandalizar o nosso país. Esta maioria, assim seguiremos para todo sempre? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Disse: قالوا وما الإمعة؟ إمعة é quem? قال الذي يجري بكل ريح, aquele que voa com toda a ventania. وهو عند البخاري, e aparece desta forma no livro de Imam al-Bukhari rahimahullah, intitulado At-Tarikh al-Kabir. Noutras versões, al-imma'a alladhi yaqulu ana ma'a an-nas, aquele que diz que eu estou com a maioria, eu estou com a massa. Desta forma aparece no Sharh ao Bayan Mushkil al-Athar de Abi Ja'far al-Tahawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. E se nós abrimos Al-Mu'jam al-Kabir de Imam al-Tabarani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, e também Al-Hilya de Abu Nu'aym al-Asbahani, e também Harb al-Kirmani no seu livro Al-Masail, também Abu Bakr al-Khallali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala no seu livro As-Sunnah, e Ibn al-Jawzi rahimahullah no livro Safwatu Safwa, disseram ao Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: وَمَا الْإِمَّعَةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. Quem são esses? قال يقول إنما أنا مع الناس, aquele que diz que eu estou ou me encontro na posição que estiver a maioria. إن اهتدوا اهتديت, se a maioria estiver guiada, eu também estarei. وإن ضلوا ضللت, e se a maioria estiver extraviada, eu também estarei. ألا لا يوطن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر. Só deverá estar firme, caros irmãos. A pessoa deverá estar firme, caros irmãos. A maioria, se optar pela descrença, neste caso a democracia,
ninguém poderá seguir esta maioria. Qualquer descrença é nula. A maioria tem seus momentos. Nem todas as vezes a maioria é louvável. E nós vimos que, maioritariamente, a maioria é sinal e sinônimo de extravio. Porque muitos não aceitam a verdade. Da forma que nós mencionamos, بل أكثرهم لا يعلمون الحق. Aliás, muitos não sabem, outros não sabem, outros ignoram, sabem, mas ignoram. وأكثرهم للحق إيش؟ كارهون. E aparece no Mustadrak ala Sahihain de Imam Al-Hakim rahimahullah tabaraka wa ta'ala. E se nós vasculhamos também Jami' Bayan al-Ilm de Ibn Abd al-Barr rahimahullah tabaraka wa ta'ala, encontramos lá a passagem de Abi Za'ra rahimahullah subhanahu wa ta'ala, segundo Abi al-Ahwas, segundo Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال كنا نعد الإمة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب بآخر معه. Nós, no Jahiliya, nos tempos de Jahiliya, nos idos de Jahiliya, considerávamos imã aquele que aparecia na companhia dos convidados. Alguém foi convidado e levava outro para lá irem comer. Subhanallah. وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال. O athar é sahih. E interpretou este dito Ibn al-Athir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala no seu livro An-Nihaya, disse: أي يجعل دينه تابعا لدين غيره بلا حجة ولا برهان. Não. Faz da sua religião, e nós quando falamos da religião, esses assuntos todos envolvem a religião. Democracia são assuntos religiosos, caros irmãos. São assuntos religiosos, envolvem muita coisa a ver com a nossa crença. Aparece este dito e esta interpretação também no Taj al-Arus, também Lisan al-Arab, também At-Takmila wa Dhail e também Sharh al-Mishkati de Sharaf al-Din al-Tibi. Também aparece no Al-Mu'jam al-Kabir de Imam al-Tabarani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala uma passagem sahiha vindo de Abi Ishaq que diz: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي بالشر. Se as pessoas estiverem, ou se a maioria estiver, ou se a massa estiver extraviada ou num caminho errado, num caminho mau, então diga que eu não sigo o erro. وبنحوه. E desta forma também narrou Ibn Battah rahimahullah no seu livro Al-Ibana Al-Kubra. Espero que alguém não me venha aqui criticar este dito sob o véu de que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu não é profeta. Então, se não é profeta, não é hadith, é simplesmente athar. Então, deixe-me com os ditos de pessoas. طيب, esse é salaf. Esse é salaf. E é das pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ بن مسعود. Noutra versão: وَمَا حَدَّثَكُمْ ابن مسعود فصدقوه. O hadith está no Sunan al-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, hadith de Ibn Mas'ud. E também aparece hadith de Hudhaifa radiyallahu anhu. E autenticou Ibn Hibban rahimahullahu tabaraka wa ta'ala no seu sahih com o lafz: وَمَا حَدَّثَكُمْ ابن مسعود فاقبلوه. Aquilo que Ibn Mas'ud for vos dizer, faqbaluhu, aceitem. E aquilo que Ibn Mas'ud for vos dizer, fasaddiquhu, acreditem. Alaykum bi'ahdi Ibn Mas'ud. Tomem o exemplo de Ibn Mas'ud. Uma única pessoa, não é a maioria, mas é mais que a maioria. Se me disseres então, nós estamos a falar de assuntos políticos e você está a falar de assuntos religiosos, dir-te-ei sim. Desculpo-te por ignorares que a religião não é só nas mesquitas, caro irmão. Aliás, nós aprendemos que a Sharia é a política divina. Sendo assim, a política da Sharia vige em todos os âmbitos, porque tem como alvo 1. Garantir a observância da religião islâmica. 2. Garantir a manutenção da ordem pública. Isto é, governar o mundo.
Portanto, pensar que a política divina é só para os assuntos religiosos, ou pensar que os assuntos religiosos é só mesquita, é só peregrinação, é só zakat, é um erro crasso, é uma suma ignorância. Aliás, esta divisão faz parte das heresias horrendas. E toda heresia só cabe no fogo infernal, prezados irmãos. Caros irmãos, se a política divina não manter a ordem pública, quem mais manterá melhor que Allah subhanahu wa ta'ala? Disse Ibn al-Jawzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala: a-shari'atu siyasatun ilahiyya. Sharia é a política divina. Wa muhalun an yaqa'a fi siyasati al-ilah. E é impossível que haja na política divina khalalun, uma lacuna, yahtaju ma'ahu ila siyasati al-khalq, que precisa de ser emendada com uma política humana, laica. Qala Allahu azza wa jal, diz Allah subhanahu wa ta'ala: ma farratna fil kitab min shay. Não há lapso, não há lacuna no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a Sharia. Isso para quem diz que Al-Kitab aqui é Al-Quran, porque há quem disse que é Al-Lawhu Al-Mahfuz, e este dito é mais forte até então. وقال لا معقب لحكمه. إذن فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة وهذا يزاحم الكفر. Tudo isso faz parte da descrença, caros irmãos. Tudo isso faz parte da descrença, da forma que aparece no Talbis Iblis. Disse Ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala no seu livro Bada'i' al-Fawaid, disse: وتقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة وذلك تقسيم باطل. Todavia, caros irmãos, e para encurtarmos a conversa, separar a religião da política, do Estado e da nação, é o mesmo que separar o corpo da alma. Portanto, a política islâmica não se separa nunca do Estado do mundo, porque a política islâmica é a Sharia, e jamais a Sharia vigerá sem Estado. Se for assim, e sem dúvida que é assim, por que então devemos ser apocados na nossa religião? Por que, caros irmãos, devemos ser calcados aos pés e colocados na cauda?